Estima ikimba ule muziki Zoe Gospel mtakuwa mkishuka pole pole dans l'attitude de la prière. Wafio mkipandisa wimbo pia. Yes. Deuxième partie utaimba pamoja na wenye vyombo. Sema na roho yangu. Allons-y. Sema na roho yangu. Bwana napendo kubwa. Uniambie wazi. Sitakuwa sasa tayari mimi kukusikia Bwana, utashindishwa na utakuwa. Asante Yehova Mesia. Asante Baba wa mbinguni kwa ajili ya chakula cha leo. Ndio maana ulipowafundisha wanafunzi wako ulisema wanapoomba waseme Baba yetu uliye mbinguni. Baada ya hapo kasema watasema utupe leo chakula chetu cha kila siku. Na chakula chetu Bwana ni neno lako, maana umesema ndani ya Mathayo sura 4 shairi ya 4 kwamba mwanadamu hataishi kwa mkate tu bali kwa neno litokalo kinywani mwako. Nahitaji unitengeneze kwa njia ya neno, maana neno lako ni taa kwa miguu yangu na nuru kwa njia yangu. Ndio maana Daudi akasema, nimeficha neno lako rohoni mwangu nisije nikakukosea. Niwezeshe Bwana niwe mwaminifu hadi mwisho wa maisha yangu. Wezesha tuse zami, wezesha hawa baba na wamama, wezesha kila mmoja wetu hapa, aliye hapa na hata msikilizaji wa redio, hata msikilizaji kwenye YouTube. Muwezeshe Bwana ili neno lako likae kwa wingi ndani yetu, maana ni wewe umesema ndani ya Kolosier chapitre 3 verset 16, umesema neno langu likae kwa wingi ndani yenu. Niwezeshe Bwana, wezesha watu wote hawa, wezesha ministeri hii, tutembee kwa neno hapana kwa mawazo yetu, tutembee kwa neno hapana kwa santima zetu. Nipe mwisho mzuri kuliko mwanzo Bwana. Niwezeshe kuishi haki yako. Niwezeshe kukua intègre dans la vérité et non dans le mensonge ni dans l'hypocrisie. Niwezeshe Bwana, nitakapofika mwisho Mungu niseme nimepiga vita vizuri, nimemaliza mwendo wangu. Jina lako litukuzwe Jehoshua Mesia. Bariki chakula hiki kwa jina la Yesu Kristo ninaomba. Amen. 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 Chapa makofi vizuri kwa utukufu wa Jehova. Amen. 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 Naweza kukaa. Haleluya. Haleluya. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Narejea na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ambia mwenyeko pembeni yako useme papa leo anakusalimia. Mwambie bien, kama unanipenda mwambie gisi mimi ningelimwambia papa leo anakusalimia. Amen. Na wakumbusha kwamba nimeokoka kwa neema ya Mungu. Nimeokolewa kwa neema. Si kwa pesa, si kwa kulia kwangu, ni neema tu. Ambia mwenzako kuokoka ni neema. Nisaidie kuprêcher s'il vous plaît, mwambie kuokoka ni neema. Amen. Haiko kulipa pesa, hapana. Ndio maana nafasi hii imeandaliwa kama hopital general de référence. Haleluya. Na hapa hatukatale mtu hata kama unaweza weza kukuya na sous-vêtement tu unajikaza wewe unaweza weza kukuya nayo, kuya nayo. Je tutaconsidérer que tu es parmi les malades.
na mgonjwa bamukatalake ku hospital. Alléluia. Donc usikwe na jijene na pantalo yako, usijijene na choko yako, usijijene na vyote vinyunona. Wengine banakondana kasia, tuna ruhusa kukondane paske tuko na ruhusa kutengeneza. Alléluia. Donc ukwe na madrede zako, ukwe na madrede zae, uko garsuli suka nyele, usiogope kuingia hapa. Kuya tuhubiriane na tuambiane neno la wokovu. Amen. Tuko katika somo ambayo iko nzito sana, le grand silence de Dieu. Romains chapitre 1 verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, à sorte qu'ils déshonorent et à sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, et qui ont remplacé la vérité de Dieu par les mensonges, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont remplacé les relations naturelles par des actes contre nature. Et de même, les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils commettent les familles, homme avec homme, et reçoivent en eux-mêmes les salaires que méritent leur égarement. Comme ils n'en ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu, Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses indignes. Amen. Wakati Mungu aliona mwanadamu hapendi tena kumsikia, akamwacha atembee gisi anavyotaka, aishi gisi anavyotaka. Na Biblia inasema akawaacha wavivre convoitize yao, akawaacha wavivre kutaka yao, gisi roho yao iko, wanahubiriwa gisi wanataka. Na ndo maana mara na mara nawaambiaga, l'immaturité des chrétiens pousse leur pasteur à être immature. Ni kusema kama nyie mnataka muhubiriwe mariage, maduka, makuendelea, inabidi mie mara mia nibahubiri havyo. Bien-aimé, nilikuambia jana kwamba hii hali nitakuwa nenda na niko nakuambia quelle leçon pour nous aujourd'hui. Leo hatujue tena lugha yetu, c'est une domination. Leo hatujue tena mila yetu, c'est une domination. Leo hatujue tena asili yetu, c'est une domination. Dans la suite ya hii enseignement, nitakuambia que nous sommes dans le grand silence de Dieu, au point que même dans l'église, nous avons oublié notre langue. Et notre langue, ce n'est pas le français ni l'anglais, c'est la langue du Saint-Esprit. Wakati ali sacrifier trui, jana nilikuambia leo hii nous avons beaucoup de sacrificateurs. Wenye biko na mazabau ya mzuri mzuri, matamble za mzuri mzuri, na wanaitika les autres sacrificateurs, mu domination na mu le grand silence de Dieu, wa sacrifier trui. Njo wakati mineza kamata sadaka ya mumbaraga, ni kusacrifier trui. Deuxième bureau, troisième bureau, un papa profane anasema mina banunulia makiti na mimi nazikamata, na mimi najua gizi ni mwizi, ni mulozi, ni mwasharati, anakamata babibi baba watu. Nimekamata trui, tumesacrifier trui. Il est strictement interdit kukamata sadaka ya mwenye yakazaliwa mara ya pili. Jua wezi ndomba maiti sadaka. Mwenye shaka okoka hakazi wake kutoa sadaka, anatoaka na hakukaziwa. Akasakrifie trui. Isitoshe, wakati alisakrifie trui, watu moja hivi wanaitwa mamakabayo, de frères Makabe, ambao hao walikuwa ni wajuif, balipenda sana taifa yao ya wajuif, wakachukia, wakaanja ka mouvement kabo. Wakasema pana, hatuwezi zoea vya hivi, huyu ashatuzarau. Wakakonstituer groupe moya ya ba nationaliste religieux. Wakasema sisi tunapenda taifa letu, wa Makabayo. Wale wa Makabayo, wa frère Makabe, wakatokea, wakaanja vita pamoja na huyu Antiochus Epiphan. Wakaanja vita naye mpaka kukakuwa deportation ya kwanza, wa juif wakaanja kimbia ovyo ovyo, na ndiko sasa ile utawala ikaisha par la puissance ya watu wa Makabayo, kukaendea sasa domination romaine. Wakati domination romaine iliingia, njo pale mwile domination romaine njo kwenye Jesus sasa alizaliwa, mwile domination ya Warumi. Na acha nikuambie que ya l'église catholique et l'église catholique romaine et l'église catholique orthodoxe. Moi je suis dans l'église catholique, pas romaine. Qu'est-ce donc l'église catholique?
L'église catholique signifie l'église universelle. Et Jésus-Christ, quand il est parti au ciel, hakuachaka ni ba protestant, ni ba pentecôtiste, ni ba méthodiste, ni ba tugani, aliachaka l'église catholique, l'église universelle, apana ya papa wa Roma. Niliwaambia sitahubiri ndafundisha. Aucune théologie ni contredire dans le monde entier. Wakati hao makabayo walikuja, Roma ikaikala sasa. Na wakati Roma iliikala, mara moya Warumi wakashanje mila. Wakarudia mwile sasa ambayo zamani walikuwa wanaita utawala wa Kirumi. Na utawala wa Kirumi ulipoikala, ikaingia mu domaine religieux. Alors, du point de vue religieux, après domination ya Barome, kitu cha kabambi kilichoanja, masinagogue zikaanja. Sinagogue ni nini? Niko nafundisha ili uone hali ambayo tuko nao Butembo, si ndio? Sinagogue ni nini? Sinagogue ni vyumba vya maombi. Haiko temple. Masinagogue zikaanja. Et en Israël, pendant ce temps, pale Yerusalema mu capital, kukakuwa 300 synagogues. 300. Manake kila mtu akaunda kake. Mu le grand silence de Dieu. Akajiundia kakitu kake. Mwa ile grand silence de Dieu, synagogue zilipoanja, ilikuwa ni lie ambao watu wanakutana, wanaomba, wanasoma Biblia, wanasoma maandiko, kwa sababu la Bible ni hii yote. Mais mentalité ya ancienne alliance abo Nouveau Testament hapana. Banajua ke Biblia ni Ancien Testament. Alléluia. Donc Nouveau Testament wale Abraham hawaijue. Na Yesu hakutumikishaka Nouveau Testament. Yesu alitumikishaka Ancien Testament. Alléluia. Ile masinagogue walikuwa nenda somea pale, wanakuwa pale, na njoo vyumba vya maombi vikatawala. Kama leo unaona vyumba vya maombi ni masinagogue. Na utaelewa kwamba kila sinagogue haikukuwa mudroitire ya Mungu. Kila sinagogue ilikuwa selon les intérêts de chacun, selon le leader mwenye aliona na mie nijikatie hapa. Na mie nijikatie hapa. Kila mtu akajitengenezea sinagogi yake. Uko naelewa kwenye tuko dans le grand silence de Dieu. Kila mtu alilamuka akakuwa mwalimu. Kila mtu alilamuka akakuwa pasteur. Kila mtu alilamuka akakuwa sacrificateur. Na mwenye hakusomaka, na mwenye alisomaka, na ba prophètes bakatokea. Comme aujourd'hui des prophètes radio. C'était pendant le grand silence de Dieu. Pendant ce grand silence de Dieu, kukatokelea yengine ambayo inaitwa l'explication des écritures mwenye masinagogue. Na njo panda ile wakati njo ukakuwa écrit yenye inaitwa commentaire biblique. Donc kama unakuwa mhubiri, usijifie sana ku commentaire biblique. Na wewe soma, sikiliza nini Mungu anakuambia. Alléluia. Watu wakaanja hubiri selon leur faiblesse. Kama ni mbaraga hatagusia washarati, atagusia neema. Tuko mwakati wa neema. Wapendwa, hata musharatike, tuko niko chini ya neema, neema. Niko. Sasa unaona mtu anasema neema dans le péché. Pourquoi? Anaficha zambi yake. C'était pendant cette période là. Kukatokea na mouvement ingine ambayo ingali leo, le cabal juif. Wakati unaonaka ile étoile ya David, si mnaiona ku drapeau ya Israël, nécessairement kila étoile ya ba juif haiko njo étoile ya Jésus wala étoile ya David. Njo maana mafundisho yote inazungumza sur les étoiles. Mimi nakuwaka contre, munisamehe. Kama bahubiri wenu bana bahubishaka kwa hiyo sawa. Moi je crois à une chose, c'est na étoile, na sitakuwaka na étoile, mais j'ai la gloire de Dieu. Car dire les étoiles, oui, je sais qu'il y a des étoiles, mais étoile ça fait quoi? L'étoile c'est la gloire de Dieu sur nous. Et l'étoile haitoka ke mtu kama hakufanya zambi. C'est-à-dire la gloire de Dieu ne quitte jamais quelqu'un sans péché. Mtu wezi iba gloire yangu kama sikufanya naye zambi. Wewe utaiba étoile, juba nasema ka étoile haba jouer peut-être bangeli utiliser njo gloire. Lo mimi niko contre.
Sina woga na haya, même si mes amis peuvent prêcher sur ça. Après l'explication, kuliingia deviation. Kwa sababu gani? Mwa ile mamidrishin, mamakabal, matalmud na makommentaire biblique, kukaingia deviation ambayo sasa Matthieu chapitre 7 verset 8 à 9 ilihamakia. Jésus akahamakile deviation. Mwile Matthieu chapitre 7 verset 8 à 9. Kukatokea kitabu kingine wakakiandika. Ancien Testament iliandikiwaka na Aramee au na Hebreu. Lakini kwa sababu walikuwa mudomination ya Wagriki, walikuwa mudomination isiyo nzuri, wakaandika Ancien Testament a grec. Na njo version yenye nitiwaka la Septante. Amen. Kukakuwa rédaction pendant le grand silence de Dieu, kukatokelea ma livre apocryphe. Ma livre zenye haziko reconnu par le Saint-Esprit. Notamment Siracide, ambao wengine wanaita busara bwa sira. Kukatokea kitabu chengine cha Tobia, kikaandikiwa sans inspiration. Kukatokea ingine kitabu inaitwa Sagesse au Hekima. Kukatokea Makabayo ya kwanza na Makabayo ya pili. Na ni katika Makabayo ya pili ndo kwenye unapata versi ya kusema unaweza ombea mufu na Mungu amupokee. Ni katika Makabayo. Katika ile vitabu unakuta Daniel 1 na Daniel 2. Unakuta pia vitabu vingine kama Rite 1 na Rite 2. Na vingine vitabu vingi. C'est pourquoi Tob, la Bible, la traduction écuménique de la Bible, ambao ni Biblia ya bakatolike na bahorobe, ndani yake ni ecumenisme. Na ndani ya ile Bible, normalement, il est strictement interdit à un enfant de Dieu qui n'est pas informé kusoma naye Tob. Tob iko ya ba initié, ya ba kufanya recherche. Mais ukisoma Tob wewe mwenye uko initié itakupoteza. Kwa nini? Ayo iko na 72 livres. Mais la Bible yenye iko reconnue comme inspirée de Dieu, iko na 66 livres. 27 dans le Nouveau Testament et combien dans l'Ancien? Lakini ile ayo iko na 72. Jua nini? Il y a des livres ambazo ziliandikiwaka pendant le grand silence de Dieu sans inspiration du Saint-Esprit. Hazina aucun critère ya apostolicité ou bien même ya présence ya Saint-Esprit dedans. Il y a la passée des hommes. Et pendant ce temps, kukatokea sasa début ya masekte juive. Masekte zikaanja. Unisikie hii ni mafundisho ili uweze kuona kwenye tuko leo. Na ikusaidie wewe kujiona kwamba konsekansi ya kimya ya Mungu inakusukuma kuingia wapi na wapi. Sekte ya kwanza nilizalika panda ile periode ni Wasadukayo. Wasadukayo wakatokea. Wasadukayo walianzishwa na mtu mmoja anaitwa Sadok. Sadok alikuwa parmi les anciens sacrificateurs wa Daudi zamani. Alors, mwa ile jamaa ilikuwa inatarishiwa ndo mkwetu wa sacrificateur. Asa, wakatokea kwa sababu ya absence ya Mungu. Mungu amewaacha. Alors, Wasadukayo ni jini natokea kule ku Sadok. Sadukayo au le Sadiseye walikuwa wa sacrificateur ambao walikuwa nafanya yabo yote waoneshe kwamba abo njoba kweli. Ile ilikuwa karisasiki yao ya kwanza. 2 balikuwa riche. Ao walikuwa na occuper ma poste mu société. Oh, que l'esprit de Dieu vous révèle qu'il y a des Sadducéens parmi nous. Ils avaient des postes ku serikali, ku ma poste mbalimbali, mais aussi walikuwa pia na masinagoge zao. Ilikuwa obligé kila msadukayo akuwe na synagogue parce qu'il a de l'argent pour se cacher dedans. Wasadukayo walikuwa naamini seulement maekri. Ukibaletia ngine revelation abata ikubali. Abo ni maekri za Musa. Musa mwabuat. Point et trait. Kukatokea sekte ya pili pendant le grand silence de Dieu ya wafarisayo. Les pharisiens. Asa abo balikuya comme opposant ya Basadukayo. Tous des juifs. Meba naonesha kesi enjoy bwa tuko mkweli. Donc ilikuwa kakofoni. Munafika kwa leo, ile ima kanisa, ile ima nini. Munafika na kwa mwingine, ile yoleo. Ile unakuta ilikuwa ni Wasadukayo na Wafarisayo. Kila mtu aliamini njoo mwenye iko na haki. Wafarisayo wakatokea.
Wafarisayo walitokea 140 avant Jésus. Jésus alikutaka Wafarisien. Na Wafarisien walikuya juu babomole mawazo yote ya Basadukayo. Bakafanya nini? Wao bakasema hakuna kusahau mababu. Tunapashwa tembea mumila ya bababu. Mwenye hata itika kukumbuka wa Abrahamu, wa Isaka na bonani tunamupiga. Donc abo balikuwa ba traditionalist. Balipenda kukumbuka vya zamani na balishika sheria ya Musa pia. Ya tatu, balipenda maexplication za mrefu kumabarabara. Juu mwelewe gisi mushaka potea, balikuwa na estalema vitori kumabarabara. Wana ba expliquer la loi de Moïse. Balikuwa sana na bakakuya bakakroire ku resurrection. Bakakroire pia ku rémunération après la mort. Wafarisien bakakuwa attaché ku sheria na ku tradition ya bazamani. Vile bakakroire ku malaika na ku mapepo. Hapo bakakia juu ba contredire ba Sadukayo. Bienye hapa banakatala, hapo banabikamata. Na njoo maana nakuambia hivi, wakati Eglise Katoliki ligawanyana na Eglise Protestante, wengine balikatala Biblia, juu wengine biko nisoma sana. Na wengine bakakatala zengine manyimbo, juu wale bamezikamata. Na njoo maana acha nikurapele, si les catholiques ne lisaient pas beaucoup la Bible, c'est parce que balionaka ba protestants bamesoma Biblia sana. Njoo bakasema bo, si ba prêtre njoo bakwenda soma Biblia hapo peke. Juu wale bastuwaze kama natusha bafata vyabo. Pendant ce temps, balikuwa nafanya opposition de sorte que balikuwa fervent kutafuta wanafunzi. Balikuwa saba témoins de Jéhovah, courageux kuhubiri na kutafuta wanafunzi. Ils faisaient vraiment des disciples. Ils offraient la dîme, baliheshimia sana moya ya 10. Waliheshimia sana meme na sadaka. Na katika ibada zao masinagogi, pardon, usitoke kama hukutoa sadaka. Ukitoka manake nuko mlaaniwa. Nasema hivi, ikikuwa tu sheria njoo yenye tunaweza sema tunatembelea yako, na mumwe hata onaka Mungu. Ya Levitique na ya Deuteronome. Juna kusemea ku mikro nayo. Juu habitoke kwa Mungu. Wao waliheshimia vile sana na watu walibaheshimia, lakini ndani ya Matthieu chapitre 23 verset 27, Jésus-Christ wakati alitokea anabambia, vous êtes des tombeaux blanchis. Des tombeaux blanchis. Waliheshimia vraiment kuwaona walikuwa natembea mzuri. Ils étaient irréprochables sur le plan physique. Mais Jésus, qui ne voit pas le physique, il voit l'intérieur, il les a appelés des tombeaux blanchis. Il y en a des pharisiens parmi nous. C'est une fille née dans la Sebeka, née dans le Sepak, dans la Sepak, muma église protestante. Yesa nonaka basika ba katolike. Venye maziba yote iko inja, anasema chana. Ini kwa pumbafu. Écoute, mimi napenda sana baseka bambaraga ke baseka ba protesta ba hypocrite. Nibambie kwa nini? Kwa sababu mwenye anajua gisi iko mupori anatoka yombio ke mwenye anajua ke hayakapotea. Samie nikianguka kunyie nani njoo anaweza nihubiri? Muniambie, utaniambia nini wewe? Jusi jue nini kuhusu zambi? Donc nikianguka mnaniacha. Juu donge na nimepo. Njoo maana Biblia inasema ole mtu kuanguka mu mikono ya Mungu. Wafarisayo Yesu akawaita de tombeaux blanchis, makaburi zenye ukienda sai Kitatumba, ukifika tu karibu na kanisa kuko makaburi ziko na madal. So de tombeaux blanchis, ndani ni meozo. Akaona vile watu. Parmi nous aujourd'hui, à cause du grand silence de Dieu, tunayala na ba révérend, tunayala na ba bishop, tunayala na ba évangéliste laïque sawa mie, tunayala na ba prophète, ba docteur, venye ni matombo blanchis. Je vous dis vrai. Siku moja mama moja kaniambia akasema, papa leo niko desi na dunia. Ndio bwanangu haiko huku, ashasafiri. Lakini mzee wa kanisa au muevangeliste akinipiga kop, nikimwambia gisi niko marie, anakazanaka sana tu. Mimi nikiambia mpagani mwenye nijua gisi ni mpagani ke niko marie, anaachaka mara moja. De tombeaux blanchis.
Ma ministère unaona watu wanaomba mebambaraga njo wengi. Ukienda Kinshasa bien aimé, utakostataka contraire nyononaka ku YouTube. Kuna mtu unanisikia? Nabambia ke muneza kuwa hapa mko na yala. Watu wana mesure ministère ya leo ku popularité. Au walikuwa naangalia nje na walikuwa aimé de tous. Kila mtu alibashuhudia. Ati hamwezi kuwa saa fulani kwe. Écoute, ya aujourd'hui kila mtu unasikia hamwezi kuwa saa watu bachipite. Sawa. Wewe umeona, mais est-ce que vile ndio Mungu anaona? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Nyie hamwezi kuwa navala na nyie marobe za mrefu na kufunga makichwa. Okay, si Biblia inasema mwanamke asivale nguo za wanaume, manake mwenye anashonesha shemizi ya chikwembe amefanya dhambi juu chikwembe ni cha bana baki. Si ndio? Lisons la Bible et non selon nos passés mais selon le passé de la Bible. En tout cas banaume bote benye muko hapa mshashonesha shemizi ya bikwembe ni zambi. Tena Jésus wakati la femme mwenye alikuwa anatoka damu ilikuwa inamwangika, Biblia inasema la femme alitushaka veste ya Jésus, alitushaka veste ya Jésus, alitushaka shemizi ya Jésus na robe ni ya watu gani? Lisons la Bible mu lumière. Si yasema tuvale majipe wala marobe. Si yasema tuvale mamini, mais usiinterpréter Biblia selon doctrine ya basadukayo au ya bafarisayo ya kujuger les gens selon tes yeux. Wafarisayo walionekana wengi. Na kitu ambacho Yesu aliwaonea yako ni hypocrisie. Ils étaient des hypocrites. Combien de nous ici sont des hypocrites ici? Combien? Valijua njo avo. Ils jugeaient n'importe qui. Écoute, mukienda na yana kuambia ati, hey, achona dada. D'abord Yesu ulikata makiki. Hauyaka okoka. Ndiyo, je n'encourage pas kukata makiki. Je n'encourage pas kuvala bemeshe. Je n'encourage pas kujipodoa sana. Mais écoute, abo banajua ke mtu kukua naturel, kumbe usikate nyele me unazifanya nini? Unazigrate. Unagrate. Kisha unatia mo kakatambala. Pale huko mtakatifu. Et savait ça. Des orgueilleux, ils jugeaient n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. Hatuko nao. Ils étaient de pleins de convoitises. Walikuwa na yala ndani mwa convoitise. Kutamani ya sana. Ndio maana Yesu anawaambia, mnaniletea huyu mwanamke mwenye mumenasha muasharati. Akabambia, katikati yenu mwenye najua ajaka kwa mwenye alishakafanya cha hivi akuwa wa kwanza kumtupiwa jiwe. Wangapi walibakiaka pale? Wangapi walibakiaka pale? Kulibakiaka mtu. Njoo pale. Bakamuletea mwingine akasema, wewe mwenye unaniletea mwenye amelalana umemunasa, lakini ukiangalia na mwanamke bure tu unamwangalia ate numelalana naye. Jésus aliambia ile nini Bafarisayo? Combien parmi nous sont des pharisiens? À l'apparence extérieure, prédicateur, intercesseur, elle est douce, c'est une fille vraiment ou une bibi wa kuolewa naye. Mais à l'intérieur, Dieu ne voit pas l'extérieur, va bien-aimé. Maana nje ikikuwa bien, ndani ninaribika hakuna kitu. Mais ndani ikikuwa bien itatengeneza nje. Bafarisayo njo benye Jésus na Jean-Baptiste aliita race de vipère, kizazi cha nyoka. Na Wafarisayo wote ni watu watatu karibu ile njo walitika na Kristo Yesu. Wa kwanza ni Nicodème, alikuwa docteur de la loi. Beaucoup de gens sont ici, ils connaissent même les Écritures, mais ils ne veulent pas pratiquer la parole. Nicodème alitokelea kwa Jésus kwa uficho, akisha reconnaître que huyu type haiko sasi. Ndio hapo walikuwa wanafanya coalition ya kwenda jaribu Jésus. Na vile ndio mkila ministeri hamkosaki Masadukayo na Mafarisayo. Bila meza pia mbilo ya kunijaribu, mimi napeleke nini habari kwa wapi? Kwa sinagogue. Et Jésus avait prêché au synagogue moja. J'ai béni Jésus parce que yeye hakuwa na ubaguzi ya matambe na masinagogue. Même si le groupe de prière usizarau. Jua ujue ya wapi njoo ya kweli ya wapi njoo ya mbaya. Lakini esprit ya discernement selon 1 Jean chapitre 4 ikuangazie.
Ya deja venye utapingaka, unakataa, akumbe na njoba frère. Munisameni kiexagere kubambia Mungu ashaka nyamaza banande. Mukubali mukatae, Mungu ashaka tunyamaza. Juu ya nini? Rebellion na désobéissance. Tulitiaka tegemeo yetu mubya zamani. Tulitiaka tumaini yetu muirizi. Tulitiaka tumaini yetu mubatu. Tulitiaka tumaini yetu mubatu bien-aimé. Njo Mungu ashaka nyamaza profese yetu nabambia. Écoute, 7 ans dira, 7 ans. Tuko na chinjiwa. Mu maisha yako privé, je te dis bien-aimé, ukubali ukatale, Mungu ashaka kunyamaza. Parce que unaombeaka hali mweleli na bakia ile. Ni juu ya ni rebellion na désobéissance. Uko njo farisayo wa kweli. Kukuona uko bien. Unavalaka saba takatifu. Hauko ovyo ovyo saba wengine. Haukunywaki hata pombe. Unafikaka kwenu mbio. Haufanyake madega. Metoker. Alors Mungu ananyamaza jua nini? Anakutusha ashaka kuambia vya kutosha. Nibaulize, hamuyaka sikia tena nini kuhusu neno la Mungu? Njo maana wengine saba nabarikiwaka, saba napata vitu, unasema ni wafrima, unasema ni balozi. Mtu sana jazwa, unasema uliko hivi na hivi. Mtu sana ubiri, unasema hivi na hivi. Jua nini? We Mungu ashaka kunyamaza, hakupati yake tena vyake. Hauna tena bagaje ya Mungu. Langaje yako haiko tena ya kimbingu, ni langaje ya dunia. Ishakaangalia sana dunia ke kuangalia mbingu. Njo tuko mule grand silence. Tunaangaliaka kumacho yetu, hatuangaliake kumacho ya mbinguni. Tunajige les gens selon nos vies. Gisi aliomba sana kaja sime kule njo kuko mouvement. Jiulize, eske Mungu angali nasema na we au ashaka kunyamaza? Na kama shaka kunyamaza, ni juu ya domaine gani ya vile vitatu? Écoute bien aimé, ukondea pa nje kama kuko magari sahi. Kukikuwa magari na ni mamoto tatu ine. Lakini à l'heure où je vous parle, kubaza arrière kuna ala magari. Kwa nini? Pesa zenye Mungu anatupatia si baira, kuliko zimutukuze yeye zinafanyaka vya zambi. Njo Mungu anatunyamaza. Ukonde saa utatoka hapa, pita murida ambiance, pita huku mabarabara, vashanja jenga na mahikazino hidogo hidogo. Jua nini? Desembre inataka enea. Ukienda kubare, uneza depase za mingi kuliko za kukia depase hapa. Lakini mumakinywa yenu nyie peke munasema nini? Hizi siku ma ministere, hizi siku ma eglize, zinaombaka sana franga. Franga zenye zinapoteleaka mu mabare, mu migulu ya baseka, mu mapombe. Ni za mingi, ke meme na za ba frapper, ba faux prophète kuma radio, habakulaki hata na zapata za zambi. C'est pourquoi Mungu anakunyamaza. Na mimi nakuambia, Mungu sana kunyamaza, haujireconnaître. Anasogeaka sasa, anaanja kuacha. Na Mungu akikuacha, narejea, Mungu akikuacha. Paske mimi nakuambia kweli, meme balevi, basharati kumabwati de nuit, Mungu iko nabo. Me asemake nabo. Anasemaka nabo sana, nataka sema murudie kwangu, murudie kwangu. Anamuchunga tabu siku 0h, anatoka huku Musandreville mpaka kwabo Butaliria wala Nzia Panda, na hakufe kitu, na basoda wanamuona ba etat de siege habamufanye kitu. Pourquoi? Mungu hayakapenda kifo cha mwenye zambi. Donc jitafute kakangu na dadangu, bezwe ya Mungu ni gani yashaka kuambia huyaka itimiza? Mungu anakuambia lamukia kucha asubuhi kuko seminari, unaganga mukitanda. Toa ichi, unaganga. Ushaka toa na maahadi ngapi za Mungu za kusema na mimi ndakuwa na contribute kwa kazi ya Mungu mengi. Mwaka njoo inaisha na budget kwa eglise yenu hauyaka toa na $1. Et puis tu veux que Mungu aseme na wewe unasemaka huko Mkristo bure bure, hauna kazi yenye unafanyaka kwa paroisse yenu. Na Mungu anasema na mimi si kwake na watoto bure bure mu parcelle. Juu mtoto mwenye afanyake kazi mu parcelle hakulake. Donc Biblia inasema asiyefanya kazi hastahili kula chakula. Mu nyumba ya Mungu wewe uko nafanya mkazi gani? Juu kule uko nafanya kazi gani mu nyumba ya Mungu? Role yako ni gani musebze? Role yako ni gani kusebeka? Role yako ni gani kusepak? Role yako ni gani kuseka vent? Alors jitafute muimani. Mungu angali nasema na wewe wala shakuacha. Pengine wewe njoo mubaya mu societe yenu.
uko mwizi, uko musharati, uko muongo, ndio na unaweza kuwa hapa. Uko tricher, uko farceur na jamais na kujua mawayere. Mungu anakupenda. Je te dis vrai. Mimi nakuhitaji tukoze na wewe. Pengine uko bandi hata wa bien bandi. Moi je t'aime beaucoup et Jésus-Christ qui m'a sauvé t'aime. Mimi ni kwaka wa mubaya. Usijizarau dada. Unawezekana ushajikuta kama uko mfarisayo wa sana. Ni kweli watu wanakujua bien mu quartier, wanakujua bien. Même tes parents peuvent te témoigner, mais batastuka kanusha zala. Na mamako anapata tasio. Hakuwaziaka. Batastuka kanusha bebesha mimba. Haba kukuwaziaka. Haba yaka sikia hata kusema mbu. Haba yaka sikia mbu yedani anadraga kawasika. Haba yaka. Meba nakia sikia mbu. Ndi abiri echoboko ule. Jo he master hepole. Mukwe na hiangalia bie. Ni hifarisayo. Tipe hauyaka musiki yako kadega. Donge hii iko tudrua kabisa. Hii tipe ya vile hii na wayaka watu mufaso ya kukua. Mendani. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Alors, uko wapi? Tutoke mubupumbafu wa farisayo. Leo dini imetufunika sana. Dini imetufunika de sorte que unaweza demere mu péché. Haikuderanje? Unademere mwayo bie na unakula na meza ya Bwana. Msicheze na ile mukati na ile hata kama ni beterave. Pasteri akisha iombea na padiri akisha iombea, usiblage nayo. Usiblage nayo mpendwa. Msikwe na batemwe abo banajua ke abo banaikulaka ini fwa kumwaka. Me banaendaka kuchisomo abo kisha banapita kwa sema sistahili. Banaweza kuwa ba 1000 mumwana njoo atekula. Menyi munaipresipitaka ba katolike chaque asubuhi. Kila siku unakula. Na nyie bahorobe chaque le 31 na chaque le 1er, lakini unajua gizi muro yako muko chuki, unajekulia laana. Omo unaacha kuikula. Mina basi kama ba pasteur wenu abayaka bambia musizoe ni raha ba pasteur kutangaza abandu mnoburemo bakashiriki 300. Mais 300 yenye likuli ile meza Bwana imeisha. Jua kwamba mwele 300 muko 200 yenye mekula laana. Usijipresipita ke kukula meza ya Bwana, pardon, je te supplie. Kama unajua ke uko farisien. Alors, kuna mtu mwenye anaweza tubu leo bila hipokrisi. Unasema mimi natubu. Juu ya nini? Hipokrisi inauaka muhipokriti. Plus unajificha, Mungu anatafuta kengine mwaye. Leo iko nasema na wewe kunipitia na natupatia neno. Donc pour le moment je suis comme un prophète dans le grand silence de Dieu. Alors quand je te parle, una négligé, Mungu anatumia ngine njia. Na njoo wakati Malakia alikuwa anaambia watu bajirepentir, habasikie. Malakia akakufa, après sa mort, silence ikaingia. Si vous avez la grâce yenye tunaweza kuwa na tuiza baraka, tubu, rudilia Mungu, ni neema.